जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानंकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी अत्यंत सहज उपाय को नहीं आधारित अटे, जहा द्वारा आपण माता लक्ष्मी को अत्यंत सहजरे ही प्रसन्न करि परिबे एवं आपणकु एही उपायटी शुक्रवार दिन ही करिवार अछि, माने आजि दिन रे ही करिवार अछि। एही उपायटी अत्यंत चमत्कारी प्रभावशाली एवं एहा सहित अत्यंत सहज मध्य अटे। माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा को आपण प्राप्त करिबा पाई एही शुक्रवारटी अत्यंत चमत्कार एवं विशेष अटे। तेबे आपण एही शुक्रवार दिन रे घीयर दीपटिए जाली सेथिरे किछि एपरि जिनिस आपण पकाई दियंतु, जहा द्वारा माता लक्ष्मी आपणको उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबे एवं आपणको माता लक्ष्मींकर मध्य विशेष कृपा प्राप्त हेबो। एहा सहित मध्य आपणको जीवनरु दारिद्र्यता सबु दिन पाई दूरेई जीवो। आपण माने जानती जे सप्ताहर प्रत्येक दिन बा प्रत्येक बार गुड़िक कौनसी ना कौनसी देवादेवी को समर्पित होइथाए। सेही भली एही शुक्रवार दिनटी माता लक्ष्मी एवं माता संतोषी को समर्पित अटे। तेणु एही दिनटी माता लक्ष्मी को आपण प्रसन्न करिबा पाई अत्यंत विशेष दिन रूप में माना जाइथाए। एही दिनटी रे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई अनेक गुड़िया उपायर पालन करा जाइथाए। तेबे आपण जदि संपूर्ण विश्वासर सहित कौनसी उपाय को एही शुक्रवार दिन पालन करुछंती, तेबे एहा आपणको पई निश्चिंत भावरे फलप्रद होइथाए एवं आपणको निश्चिंत भावरे एहार लाभ मध्य प्राप्त होइथाए। तेणु आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ विशेष उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउछि, आपणको सेही उपायटी 3टी किंबा 5टी शुक्रवार पर्यंत करिवार अछि। आमर सनातन धर्म रे बा आमर हिंदू धर्म रे आमे जेते बेले भी पूजा पाठ करिथाउ सेथिरे आमे दीपर व्यवहार निश्चिंत भावरे करिथाउ। आउ आम पूजा पाठ रे एही दीपर एक विशेष अलगा महत्व रहिताए। आउ बिना दीपरे कौनसी पूजा पाठ संपूर्ण होई पारि नथाए। तेबे बंधुगण आमे पूजा रे दीपर व्यवहार काहीकि करिथाउ? बंधु माने भगवान को आमे प्रकाशर पुंज भावरे मानिथाउ। धर्म ग्रंथ रे दीप जलाइबार अनेक प्रकार महत्व संपर्क रे जना जाइछि बा वर्णना करा जाइछि। बंधुगण एही दीपरे मध्य देवादेवी मानकर तेज निहित होई रहिताए। सेही कारणरु आम हिंदू धर्म रे प्रत्येक पूजा पाठ रे दीपर व्यवहार निश्चिंत भावरे करा जाइथाए। तेणु जेकोनसी पूजा पाठ हेउ किंबा कौनसी शुभ कार्य हेउ किंबा कौनसी प्रकार मांगलिक कार्य हेउ, प्रत्येक कार्य रे आमे दीप प्रज्वलन करिकि आमे सही शुभ कार्यटी को आरंभ करिथाउ। आउ मध्य दीप को ज्ञानर प्रतीक रूप में मध्य माना जाइथाए, कारण यह आमको अंधार आड़ू आलोक आड़क नहीं जाइथाए। केवल यही सबु कारण ही आमे जेतेबेले सकाळ एवं संध्या समय पूजा अर्चना करिथाउ सेतेबेले निश्चिंत भावरे दीप जलाइबार प्रथा पूर्व कालरू रही आसीछि। एहीपरि करिबा द्वारा मध्य आपणकर जीवनरू बा आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक प्रकार समस्या गुड़िक मध्य दूर हो जाइथाए एवं आपणक गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार एवं सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि होइथाए। आउ नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक आपणकर गृहरु बाहर को चली जाइथाए। सेथिपई आपण जेतेबेले दीप जलाउछंती सही समय रे आपण केते गुड़िए कथा गुड़िकर ध्यान अवश्य देवा उचित। बंधुगण आमे माने तो प्रतिदिन दीप प्रज्वलन करिथाउ, मात्र दीप प्रज्वलन करने समय आपणको अनेक गुड़िए विशेष कथा गुड़िकर मध्य ध्यान रखिबाकू होइथाए, जहा फल आपणको दीप जलाइबार शुभ फल प्राप्त होइथाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपणको शुक्रवार दिनर दीप प्रज्वलन को नहीं जो उपाय कहबा पई जाउअछि, सेथिपई आपणको किछि विशेष नियम गुड़िकर पालन मध्य करिवार अछि एवं किछि विशेष कथार मध्य आपणको ध्यान देवार अछि। आउ आपण जदि एही नियम गुड़ी को मानुछंती एही उपाय गुड़ी को मानंती, तेबे जाई आपणको एहार शुभ फल पुण्य फल प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने आमे जेतेबेले ईश्वरंक सम्मुखरे भगवानंक सम्मुखरे दीप प्रज्वलन करिथाउ सेतेबेले एकमुखी, दुईमुखी, तीनिमुखी, चौमुखी, पांचमुखी एपरि अनेक मुखीर दीप आमे भगवानंक सम्मुखरे दीप प्रज्वलन करिथाउ। आउ आमे जेतेबेले माता लक्ष्मी उद्देश्य रे दीप जाली थाउ सेतेबेले केतेमुखी दीप व्यवहार करिबा शुभप्रद होइथाए ताहा जानन्तु। बंधुगण प्रत्येक दीपर एक अलग अलग महत्व रही थाए एवं प्रत्येक मुखी दीपर
ଏକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖୀ ଦୀପର ଏକ ଅଲଗା କାରଣ ଏବଂ ଏକ ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ ଏକମୁଖୀ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକମୁଖୀ ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁଇଟି ଯାକର ମତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେହି ଦୀପଟି ଚଉମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ତାର 4ଟି ମୁଖ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ମାନେ ଆଜି ଭଳି ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ପିତ୍ତଳର ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମାଟିର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମାଟିର ଦୀପକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପିତ୍ତଳର ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିତ୍ତଳର ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ 4ଟି ବଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି 4ଟି ବଳିତା ଆପଣ 4ଟି ମୁଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଖାଲି ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବିନା ଆସନରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଥମେ ରଖି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସେହି ପିତ୍ତଳର 4ମୁଖୀ ଦୀପଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଟିର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଦୀପରେ ଘିଅ ଦେବେ। ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ ବା ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ ତଳେ ଅକ୍ଷତ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ଅକ୍ଷତ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଅଟେ କି ସେହି ଅକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଳିତା ନ ଦେଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ କିଛି କେଶର ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଆପଣ ମିଶାଇ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 3ଟି ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ 3ଟି ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ
आपण दीप तले जो अक्षत गुड़िक रखिथिबे सही अक्षत गुड़िक आपण गोटे लाल रंगर कपड़ारे बांधी निजर धन रखुवा स्थान रे नहीं रखिदेवे एवं माँ लक्ष्मी को स्मरण करिवे जे हे माँ आपण एही स्थान रे स्थिर वास करंतु। एहीपरि माँ को आपण प्रार्थना करी सही पुटुलेटी को नहीं आपण निजर धन रखुवा स्थान रे रखिदेवे। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर निश्चय भाव में धनजनित समस्या गुड़िक दूर होइजिवो एवं आपणकर आर्थिक स्थिति दिनकु दिन मध्य सुदृढ़ हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाए तेबे वीडियोटी को आपण लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिनेबे एवं तले आसुतुवा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। आउ आपण माने मोर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय जगन्नाथ।